Ade we koso Ghana ye be wie nti ma me ne woni san komo no ye pesen ka Ghana mo asofo de moma no tumbi na ye hunu enche bia na US Vice President ba Ghana ekobai say enka ebetimi anka Ghana yenje oba na oba nhie mudie be ma na oba ma nhie mudie entum asi enya asofo bia ma ono sia na asameti odi ahwefo no mega say wa ye din kura no e bia na obi tin no wo sore waso wa ye di dabre wo pene so ma me ade asam na mo kika no ade na si wo Sodom ni Gomorrah mo ya moa ha yeti ye mamu no ye ntimi ma obi ma meditate ma ye say yenya sa adwuma no won aponche be ma wona ma na ohwehwe aponche be ma to da ade asam na wo hwe eye pran o mo hwe ya ho Africans ye be brem nyina se because mo ne mema beda be ma ntumi nyinsen enti awo pa na fe na mo kofom enti mo ba kofom sa fe no mo be take over enti mo am wo system no mo be nyinyini na atama some di sam we na chi sa enti mo nyinyini enti mo ntumi sa abram ba wo na mo ma ye nkitinkitin he o mo be ma ma kofom say strategy o ma o mo sha na China na o mo se o mo ba ko mienu na already o mo ye ma strategy o mo brem ase on be ma ne be ma wa o ma wo da bi entimi si ko adapt ko anya odia enti de meka kire wo nyina ne sa dwuma die ne de ye yemfo so yempene so ena ye mu bi no yenya platform we no na meka kire o se uye nipa nyamia bo enka se me right ne nya wo dia ebrebi ba bedura ba bia wo bekon wani nka me right ne yemfa nka wo de ti asase we aso na asase we so be jawa ko ba bi foforo e ho no right ne yemfa nka ho etitusu ye me right na e jade wo ye no na ye suni ban a time. What if says your president and impending for and so ejitum na eba Ghana? There are so many people our mobile empire say emrao opa entimi hadwen bebre enya bedru Ghana di asase. But Ghana Chloe no and safwe wo mu bebre no Christosum nkremosum abosumsum ni tradition o mu nyina o mu nyintum yes etinya de e begina ha kremofo kromo di fa we ko gina zongo so mo antwitwa wo nkoa o mu chiri eti Christopher nso chiri eya suma ye nyina ye brasa de no untumi fa sa de ne magana enya adwuma African countries ni na po mo nyintum bagana ntumi nya adwuma ba me no ka se obi nso behwa wo ye bia wo hwe bo be di matema don ke ba me de na maka obi nso ani je ho pa se na wo papa wo ai to obi be di watem ai tano de enya adwene o ma me wo ye sanke wo ma wo bai nti wo ye sa na wa na wu ahwa na ebedi wo e betena se odi nso akata odi ayira Any wakono achi na me ni me right achi me wa me right ha me right bebrebe mo de mano no mo de ti ha o aya o na da wo be wu ato ho no wu uso ni sorry na abofo mienu na hu mu nti Moses wo ye no Bible si nifunu no abofo mienu na ba ya be ko hu toka ayi na woko papa heo sisi ya Christopher kutia nkemofo kutia awosomsom kutia chasa ayi asumbia wo Ghana ha nyina kutia nti ada na mpanimfo mo parliament ntimi mi o mano nka se asum ni nyina kutia nti ye mpene so that's all aso mo twene sane abasa mpanimfo na ho ka no mo de eji na mo de eji e bia ba bibia ye hyehye ama wo mu nti ono nim se obenya resource bi afri ho enti mimi members na so mo ntia enti o mu hye akire mo mpre ba ye de ye pushi ba o mu no nyintum ba because of bibinti ebi nyintum o ba bibinti speaker kwa kasa say ba enti yenye we na ye wo ho no mama nyintum tie say me man maso mo nyintum a say me president me ntimi ngasa me ji atu papa on say Sodom and Gomorrah bi see ye na Kristo anase Yakopon akutia empesa nneoma no eye honhom bi na hyekire eye honhom bi na ewo mu a ema saa nneoma we se nyina eba Ghana anya bonsam ya opeso wotwe nkrofo koye ya na ho abiem hamode ko hye no nti eye honhom bi na abehye onu no na ye na dwen se yemfa mfiri won fa nkone asesa nkrofo nka ho eno mudi nkrofo no sa wo sika o omudi nkrofo sika ta akire nti sasa kana ta akire no
ɛno na atwe o ana me mo hu ze nipa so disikachi miracle na nipa betumi akɔsɛ me ne kraman mpo kraman aponche sabi mpraduas na kraman kɔ gyanan na wafa di na kraman no wa di sika ko enti saa yɛ kase wiase nyina yɛ wo dia wo de Ghana befa wo de bekɔ ko sika sen na obedie wo de bekɔ ko si ne ani gia